So good day everyone. So for today I'm going to tackle about the Kikiki and the Kartilya ng Katipunan. So Kartilya is the key for Kartilya is what we call Tagalog, but in Spanish we called it Kartilya but letter C. So Kartilya was written by Emilio Jacinto. So the Kartilya ng Katipunan or primer of the Katipunan served as the guidebook for new members of the organization, which laid out the group's rules and principles. So the first edition of the Kartilya was written by Emilio Jacinto. So the next one is the complete content of Emilio Jacinto's Kartilya ng Tagalog or in Tagalog and in English. So they are there Kartilya ng Katipunan. So mao na ilahang kuan, mao na ilahang gisuwat na Kartilya. So when we say Kartilya, it is their rules and their their principle and their nation to our people. So did you know about Kartilya? So first, Kartilya is the organization was made to rebel against the government in regards with the captivation of Jose Rizal and to overthrow a colonial regime. So the second one is the Ilustrados were treated as very important person, Kawit Kabiti. So they are the dominant and they are the higher reputation sa unang panahon. So the third one is the unjust hierarchy wherein Indios were treated as inferior while the Ilustrados dominant. So when we say Indios, kanang way back, we are Filipino called as Indios. So Filipinos are very we are inferior. So when we say inferior, we are less value. So while the Ilustrados as women, so sa unang panahon sila gyud ang the Spaniards and the Americano we are the sila gyud ang valuable kay tanan ba, like ang ilang tan-aw nato is very low la jud kay tanan. So the fourth one is it showed the heroic acts of main proponents in fighting with the Spaniards and the Americans. So sa una mauna ang Filipino ba kay gilugan ba sa Spaniards and Americans sa una. So when we say heroic acts of the main proponents of fighting, so sa una kay fighting hingana mao ba ni kuan sa una. The next one is what we call translated version of the rules of Kartilya. So mao na ilang gibuhat nga mga rules towards Kartilya. So first one is the life that is not consecrated to a lofty and reasonable purpose is a tree without shade, if not a poisonous weed. So when we hear this rules, their first rules, we can say that it is a salawikain. So but this is very important and very meaningful to us. So this is very valuable and crucial. So the second one is to do good for personal gain and not for its own sake is not virtue. So there sa ilahang rules is we can see this doing good is very important for them, but it is not valuable or dili bitaw gaan nila og value bitaw dili ra kayo kuan nila ba murarag basta kay nagbuhat kog maayo ingana okay na but this bitaw makasulti ta nga selfish na way inana. So the third one is it is a rational to be charitable and love one's fellow creature and to adjust one's conduct, acts, and words that is in self. So there kay rational bitaw sila, like they are able to adapt unsa nang pagkataong tawhana nga dapat mao na ilahang rules nana, like ilang gikuan ba unsa jud ang
kuan sa nature sa laing tao kay lain sa biya ka nga way. So the fourth one is whether our skin be black or white, we are all born equal. So priority in knowledge, wealth, and beauty are to be understood but not separated by nature. So you can see there that kanang diba equal na and treated by each other, but kanang kuan bitaw spirit kanang knowledge, wealth, and beauty are understood but kanang naaman joy but good kay kanang nature na sad ba na to kanang bang ana bitaw nga samot nagpobre ka ato ko nana kanang dili bitaw level of nana kanang dili ka equal but in personal pareha jud tanan but in doing kanang murag i-comparison ta bitaw nga that's mo na ilahang rules jud kanang dapat equal. So, the honorable by prefers honor to personal gain, but scoundrel gain to honor. Ang diri kay ang man sa una kay kuan jud kay ba kanang baudan jud ta sa man sa una. So, kanang dapat kanang kuan jud nato tahudon jud nato paingana. So, mo na ilahang kuan rules sa mga boys ingana towards sa boys. So, the sixth one is to the honorable man, his word is sacred. So, kuan na kanang unsa jud kanang promise sa nangita na gusto ni promise sa kanang anong tawhana or anong bayhana. So, you need to kanang kuan jud kanang buhaton jud na nimo kay unsa ba kanang ang lucky ba sa mga kay kanang kuan kay tanan valuable kay tanan nila ba like kuan bitaw more sense ingana ba niya kanang kuan jud kay tanan nang grabe ka sila gilook up anang boy ba. So the seventh is do not waste thy time, wealth can be recovered by not time. So kana sa una kay kanang kuan kanang ang ilang time, so dapat jud ang ilang rules kay kuan kanang importante jud kayo ang ilang time bitaw sa kanang dapat importante ang time kay kanang dira kay makadungog bisan gay karon kanang makadungog ta nga health is wealth, time is gold ingana. So kanang pareha sad na sa una nga kanang murag na-adapt na sad nato ba nga kanang ilang rules bitaw kay ang time jud kay importante jud kay time kay kanang dili na ben na nato mabalik ang time sa una ay dili na ben na nato mabalik ang time. So mo na importante jud kay time kay kanang ug kay mawis nga time kay murag sab na waste nimo ang opportunity ana bitaw ang ilang minutes sa una. So mo na ilang gibuhat nga kanang rules. So the next one is defend the oppressed and fight the oppressor before the law in the field. So kanang kuan importante sa kay nanilo kay ang ilaha kay kanang fight before the law man sa una sa. So kanang muna like mag una pa sila kaysa kanang judgment nga bitaw kay kung sa gid ilahang tuwan mao jud na ilahang ipaglaban sa una. So mo na ilang gi kuan mao jud na ilang gi himo nga rules ba. So the next one is the prudent man is sparing in words and faithful in keeping secrets. So ang man sa una man good when we say sa una is kanang kanang sa una nga man bitaw kay ang mga laki mo sa una kay kanang kuan ba kanang valuable jud kay di sad ingon nga kanang kuan ha pero makita man jud na sa una bisan ka mo makaingon jud mga ay ang laki sa una kay valuable kung gud kay kisa more than sa girls. So we knew that man sad. So kanang mo na sa the prudent man is sparing in words and faithful in keeping secrets. So they're the one who are responsible to spare in words and faithful in keeping secrets. Kanang sila gid ang kanang ningan anay kanang
responsible ba sa kanang kuan kung sa ilang gipambuhian nga storya kung sa ilang gipang kanang kuan jud kung sa ilang nahibawan inana ba like kanang kuan gid sila responsible sila nga pagkatao ug pagkalalaki dapat mao jud na ilang kuan rules. So the next, on the thorny path of life, man is the guide of woman and the children, and if the guide leads us to precipice, those whom he guides will also go there. So kanang mana ang man sa sila gid ang kanang foundation bitaw sila ang kanang tanan-tanan sila ang saligan kay when you see girls mo gusto na kay kuhan na kay low ray ang pagtanaw sa girls sa una. So there kanang kuan gid sila naghimo gid sa girls sa babae nga ang lalaki jud ang kanang leader sa kanang tanan sa even sa family like ingana bitaw. So they're the one who stand and fight for their own family and kanang the light and the foundation, the pillar of kuan bitaw that kanang when we say family or kanang kuan sila jud na. So the next one is kanang the sorry. So the next one is thou must not look upon woman as a mere plaything, but it is a faithful companion who will share with their penalties. So when we say kanang mere plaything, kuan man gud kanang dili kanang ang mga babae ba kay like dili sila treated as kanang duaan bitaw nga kanang kuan nga pwede ra mapulan wala na duwa-duaan ra ba kanang bitaw nga thing but kanang they are kanang naghimo bitaw sila kuan nga naghimo sila rules ba nga kanang dapat faithful ka sa kanang faithful kanang bayhana kanang willing kanang mo share kanang mukuan ka able sad ka nga kanang mo kuan kung sa mga consequences and ever sa ana kay kuan man good kay kanha man jud nato nga part kanang makita nato ba kung sa jud kanang yung sa gid mo pag-respect ang girl like how you are kuan jud ka nga faithful jud ka na nga girl bitaw nga part. So the next one the analysis of the Kartilya ng Katipunan. So first, having a purpose in life is as important as living life. So when you see these sentences kanang kuan purpose in life is so kana bitang project jud nila nga kanang unsa jud kanang main purpose ug unsa jud ang truth nga purpose ba sa life, not just kanang unsa ra ang kanang naa diri sa kalibutan or unsa ra jud ang kanang present bitaw nga kanang unsa jud ang ibupuy-an karon. So when kuan jud kanang like kanang bitang ilang gi-project nga kanang unsa man jud ang purpose ug unsa man jud ang kanang kuan unsa man jud ang kanang like inana ba parang kuan ra kay standard akan be important as living as life kay kanang currently nimo nga gifan ba nga unsa ka karon nga kay when you say purpose man gud nimo kay hantod na jud na unsa na jud purpose mo hantod sa hantod na ba. So the next one is as human being we are owed to do right thing. So this is very kanang practical and kuan jud siya kanang non jud na kayo na to ba. So as human being we are owed to do right, diba? So kuan karon sad we need to do right but also we need to know kanang we need to kuan sad ba nga kanang unsa man sad ang kanang purpose
So the third one is the kindness is shown through the service and love a Kartilya offers to the other people. So kanang diri sa ila sa itong ipakita nga kanang ang ilang kuan bitaw ang ilahang the way sila kanang modala sa katawhan ba nya ang ilang love sa kanang lain sa mga sa lain, not just kanang sa ilahan lang but kanang sa lain sa dirang tao, like nasa sila pagmamalasakit sa ubang tao ba. So the next one is the importance of the Kartilya ng Katipunan. So first, it gave highlights to equality. So they are not biased jud kuan ang mga Kartilya dili gid sila bias. So the second one is it reminded the Katipunan in values that he should have. So kanang kuan jud kay sila like kanang kuan jud kay ba kanang nang they know bitaw how to value kanang hibaw sila nga kanang value their self as well but probably is pod sa uban sad nga people nga around nila ba. So next is a Katipunero must value other people's time. So kanang di ba ang time sa una kay kuan man kayo ang ilah kay ang time is time jud na. So mana ang ilah jud nang gikuan nga importante jud kayo ang time not just for themselves but for other people also. So then the last is the kanang lesson na atong makuha gikan sa Kartilya. So the Kartilya was about the 13 lesson that serve as the Katipunero's guide in living with morals and good values. So dito gipakita nila nga kanang ang ilang kuan ba ang ilang pagka-leadership as a Filipino ilang gipakita dito kanang we should act like that, like this kay kanang that's what Filipino is means. So it was like a code of conduct that shows how to be a true Filipino in words and actions. So kita kuan sad kanang dili dito sa ilahang sang principle sa rules sa kanang Kartilya is ilaging ipakita nito nga kanang dili ra bitaw like dili ra words ba but through action, not just action but also words kanang equal jud kista na ang ilahang pagkakuan ba. So the next one, so I believe that this Kartilya ng Katipunan shows the path on how to live a meaningful life for every Filipino, diba? So each lesson is unique in such a way that it tackle different aspect of person's life. So kuan gid kay tanan sila sa una like dapat mao jud kanang ang ilahang kuan ba nang gibarugan is kanang sakto jud niya kanang kuan jud kay siya sakto ni siya. So the last one, so the next is kuan. So many of us may have a different explanation and understanding about it, but it is appropriate to have a better understanding or explanation to its content. Kay we know kuan man sad good kanang para nako kani mao jud ni ako pagsulod sa ilaha like mao jud na the way mao jud na ang kuan sa Kartilya ba sa akong pagsabot sa ilahang kanang ilang ginabuhat bitaw kay mao sad gyud sakto gud ang dili sad sa ingon nga bias pero kuan sakto man sad jud ilang ginabuhat like kanang equal jud bitaw tanan nga kuan ba. So that's all for today
I hope you learned something from my discussion. So thank you guys and God bless. Bye.